खालायै कमिटि खाजाबनाय आईपीएफटी डिविजन कमिटि यूथ आईपीएफटी डिविजन कमिटि ini program channel sekarang nakar sano rot jatra ni program 3:30 sumaya ni South District program kotor tongo 3:30 sumaya ni masuk ini kami bagai program paita perjalanan tahun ini daraman mulai खरसा के आं जत नगरायनो हामबाय सिनेमा रवै हामबाय देब्ला जेहेतु सिनि जरा बलायखिना सबनि बागै सिनि कमिटि अनाउंसमेंट दंखो कमिटि साप्लाय जाकनाय बे कमिटि समाय दांजाकना बिनिबा ताकाजला डिविजन कमिटि अबसिनि आईपीएफटी आचरणफोरनि सिनि 2009 2009 2021 পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা নিবিসিংহ ও 60টা বিধানসভা নিবিসিংহ অব তাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র 1 নম্বর চিনি ত্রিপুরাসানি সংখ্যা মেজরিটি বাকি 59টা বিধানসভা কেন্দ্র আর অঙ্কায় 80%, 85%, 70%, 75% আবহাওয়া চিনি বরফ বাকি অঙ্কায় বিলি বরফ তাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র অঙ্কায় একদম সোয়াই চিনি বরফনি বিধানসভা কেন্দ্র চিনি বরফ মানে সারেন্সি দেববর্মা और ताकाजला विधानसभा केंद्र लिबो ब 2018 एमएलए अंका आईपीएफटी बाहायनो 9 जन प्रातिनिधि सिंह 8 जन एमएलए अंका 2 जन कैबिनेट मिनिस्टर 2018 शुद्ध सामंतांगनानि सुजुग मात्र yang 19-20 कोरोना वायरस ni lockdown खरसा नाकनि नखलाय मालायो 2 बছর कोरोना वायरस ni महामारी ni wo जतन जाने जालांगना बासेरनाने बागे किरिलायै नौनि नखलाय मालायो सरकारी प्रोग्राम बहायनो अच्छा मेजर प्रोग्राम करे तार बरिफोना कैबिनेट सुनिसारेंसि देबबर्मा हाबबायमाने परे एडिशन अपग्रेडेशन खालायनाय बागै 125तम भारतनि संविधान आईन संशोधन खालायै जे चंताबक एडिसी मानजाक अपनो टेक हिसाब पावर बारेरनानै सामं बारेरनानै सीट बारेरनानै अपनी आईन जखन 2019 फाइकांकाय त्रिपुरानि कैबिनेट अब पास खालायजाखा TTAADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खालायनायनि बागै कैबिनेट पास खालायजाखा तबक एडिसी नि 28टा सीट दङ राज्यपाल मनोनीत 2टा हांकांकाय 30टा सीट हमने 50टा 14टा तब दफ्तर तमाने अब प्राय 42टा दफ्तर एडिसी रियागो सरकारनि ताई एडिसी नि जे नोमेनक्लेचार अपनाबो मडिफिकेशन खालाय संविधान संशोधन खालाय एडिसी नि अथॉरिटी नि थानिबो पावर बारेरनानै बागै अपने आइन तब प्राय गवर्नर ने साइन खालायै पार्लियामेंट रहरका पार्लियामेंट नि एग्जामिन कमिटी रग आसुखा एक्सपर्ट कमिटी रग आसुखा
আর কমিটির কাছে অলরেডি ফাইনাল স্টেজ সবাই যা তাকে যে কোনো সময় আব ডিক্লারেশন উন্নয় বছর বিজেপি সরকার 2018 সরকার পাইকা মাত্র 3 বছর 2021 পরে হিংকাকায় আইপিএতে হামলিয়া আইপিএতে খাইয়া আইপিএতে অংয়া আইপিএতে মাইয়া 2021 এডিসি ইলেকশন আইপিএতে একজন এমডিসি दाबोक एडीसी प्रशासन चालक थानिब बीजेपी ने प्राय 10 जन तंगु एमडीसी टिप्राना थाने प्राय 18 जन तंगु ताई राज्यपाल मनोनीत 2 जन अबनी बिसिंग आईपीएफ তিনি খরাব স্বপ্ন করে 2009 ইসমি 2018 পর্যন্ত যেভাবে আন্দোলন খাইকা আইপিএফটি সারা ত্রিপুরা রাজ্য আইপিএফটি যত আন্দোলন খাই আইপিএফটি তরফানি লক্ষানি চুথানি টাকার জ্বালানি চিনি বরফনি অনেক অবদান করল কিন্তু দুর্ভাগ্য কারণে তিনি আইপিএফটি 3 বছর তিনি সারেন্সি দেববর্মা তমনে জড়াবা 21 পর্যন্ত आईपीएफ तमो तमो अचीवमेंट बखा राज्य क्षमता थांगे